बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الآن نقرأ من رقم الصحيفة 15। ٹھیک ہے، ہم صفحہ نمبر 15 سے پڑھنے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس، اور جو ہے وہ میرے ساتھ مل کے ذرا آپ لوگ بولیے گا کیا لکھا ہوا، بلکہ پڑھ کے بتائیں چلیں مجھے کیا لکھا ہوا. یہ پہلی لائن پڑھیں. ہاں کیا لکھا ہوا ہے، پہلی لائن پڑھیں. اہلن و سہلن، اور آگے پڑھیں نا پورا. اہلا وسہلا تفضل. مشرف بھائی آپ ہاں نکالنا ہے، ہاں ہاں نہیں ہے، یہ ہاں ہے. اہلن و سہلن تفضل بولیں. اہلا یہ وسہلا. اکثر کون کہے گا، یا تو سامنے مہمان ہو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوش آمدید، پلیز پلیز تشریف لائیں، یا دکاندار جو ہے وہ کہہ سکتا ہے اپنا جو، یا کوئی بھی جیسے ہوٹل والا ہے یا دکان والا ہے وہ اپنے گاہک کو کہہ سکتا ہے. تو اس کے جواب میں جب اس نے کہا اہلا و سہلا تفضل، تو اب آپ کیا کہیں گے، مرحباً. کیا کہیں گے، مرحب بکا. دوبارہ بول دیں مرحباً. ہم نے جواب میں اس کو مرحباً کہہ دیا، خوش آمدید کر دیا. اب اگلا لفظ پڑھیں اور اس کا ترجمہ بتائیں کیا لکھا ہے. آپ خود پڑھیں ذرا یہ جملے، کیا لکھا ہوا پڑھ کے بتائیں. هل عندك غرفة بسريرين؟ دوبارہ هل عندك هل عندك غرفة بسريرين. بسريرين؟ ہاں هل عندك غرفة بسريرين بولیں. هل عندك غرفة هل عندك غرفة بسريرين. کیا مطلب ہو گیا، کیا آپ کے پاس 2 بیڈ دو والا بیڈ روم ہے. ٹھیک ہے نا، کیا آپ کے پاس کمرہ ہے بسریرین، 2 بیڈ والا. سریر کہتے ہیں بیڈ یا چارپائی کو. جو چارپائی ہوتی تھی پہلے، جیسے دیہاتوں میں آج بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس کو بھی سریر کہتے ہیں. اور آج جو ہم بیڈ یوز کر رہے ہیں جدید انداز کا، اس کو بھی سریر کہتے ہیں. تو سریر کی یہ تثنیہ ہے، یعنی اس کا 2 ہے سریرین. اور اس کی اگر جمع آتی ہے تو وہ آتی ہے اسرہ. کیا آتی ہے بولیں، اسرہ. اسرہ. ہاں یعنی بیڈ. اسرہ. اسرہ جمع آتی ہے. اب جتنے بیڈ ہوں اتنا آپ لگا سکتے ہیں. ویسے تو عام بولنے کے لیے بولتے ہیں خمسہ سریر. آتی نہیں غرفہ بخمسہ سریر، 5 بیڈ کے ساتھ دے دو، ورنہ ہونا چاہیے بخم کیا کہنا چاہیے، بخمسہ اسرہ. بخمسہ اسرہ 3 سے 10 تک کے اندر تو آپ کو پتا جمع آتا بخمس اسرہ. ہے. لیکن یہ خمسہ سریر، 6 سریر، 7 سریر، یہ اس طریقے سے ہوٹلنگ کے حوالے سے بڑی اہم کنورسیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ کہ جو خود ہوٹل کو کے اندر روم بک کروانا چاہیں، ریزرو کرنا چاہیں، یا پھر جیسے کہ حج عمرے والے ہیں، ٹریول والے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی کام کی چیز ہے. هل عندك غرفة بسريرين بولیے. هل عندك غرفة بسريرين؟ تو وہ کیا هل کہے گا، عندك غرفة في سريرين. نعم یوجد، نعم توجد. کیا کہے گا. اب میں نے توجد اس لیے کہا کیونکہ غرفہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے بھی اس طرح تے لگا دیتے ہیں. نعم توجد کیا مطلب ہو گیا، جی ہاں غرفہ نعم موجود توجد. ہے. اور یوں بھی بول دیتے ہیں بسا اوقات، نعم موجود. کیا لا موجود. لا موجود. ٹھیک ہے نا، لا موجود. موجود. اور اگر نہیں ہے تو پھر کہے گا ما فی موجود. کیا کہے گا، ما في موجود. بولتے جائیں معافی موجود. لیکن میں سب لفظ لکھ رہا ہوں، لکھتے جانا ہے. معافی موجود کے علاوہ ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. بولیے عفواً بولیں. عفواً عفوا. لا توجد. عفوا لا توجد. لا نہیں توجد. ہے، موجود نہیں ہے. مؤنث کے لیے توجد ہے، سر لا مذکر کے لیے موجود بول یوجد سکتے ہے. ہیں. ہاں لا موجود بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ سمجھ جائے گا بات کو. کہہ سکتے ہیں بس ما فی موجود، صحیح. لا توجد، لا موجود. غیر موجود، غیر موجود بھی کہتے ہیں. غیر اب اس موجود. کے بعد جو ہے اگر ہے تو وہ کہے گا کہ نعم توجد یا نعم موجود. اب اس کے بعد وہ کہے گا کم غرفہ ترید. کیا کہے گا، کم غرفہ بولیے. کم غرفہ تريد. کم غرفہ تريد. ترید کتنے کمرے آپ کو چاہیے. تو اب آپ کیا کہیں گے، چاہیے. اگر آپ کو چاہیے 3 کمرے تو آپ کہیں گے ثلاث غرف. کیا کہیں گے، ثلاث غرف. غرف جو ہے نا یہ غرفہ کی جمع ہے. اچھا ثلاث غرف. غرف ہاں. ٹھیک ہے، اور آپ نے سر کہا کہ غرافن ہو گیا تو وہ کوا ہو گیا نا. اگر چیز؟ غرافن جیسے قرآن، اگر غرافن ہو گیا تو وہ کوا ہو گیا نا. اگر ہم نے غرافن نہیں کہہ نہیں دیا تو نہیں غرافن نہیں، وہ ہوتا ہے غراب، یہ ہوتا ہے کوا. لیکن میں نے لکھا ہے، اچھا غراب. آپ فے کہہ رہی ہیں نا، فے نہیں ہے، غراب یہ کوا ہے، اور یہ ہے غرفہ اور غرف. تو بالکل ہی چینج ہے، ورڈ ہی چینج ہے بالکل. تو دوبارہ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے بولیں هل عندك غرفة بسريرين. هل عندك غرفة بسريرين؟ اب اس نے کہا نعم توجد. نعم. نعم توجد. نعم موجود. موجود. نعم توجد. نعم موجود. ما في موجود. ما في موجود. عفوا لا توجد. عفوا لا عفوا توجد. لا توجد. كم غرفة تريد. كم غرفة تريد. تو کیا کہا آپ نے، 3 غرف. کیا 3 ثلاث غرف. اريد کہہ سکتے ہیں، اريد 3 غرف، مجھے 3 کمرے چاہیے. ٹھیک ہے، اب آپ ساتھ میں یوں بولتے ہیں مع
مثال کے ساتھ ثلاث غرف مع سريرين مع اربع یا سریر، کیا بولیں مع اربع سریر اربع سریر جو ہے نا یہ عام لے جائے، ورنہ ہونا کیا چاہیے مع اربع اسرہ، اسرہ یعنی کہ فصیح عربی تو اربع اسرہ، 4 بیڈوں کے ساتھ، 4 بیڈوں والے یعنی 3 کمرے چاہیے، یوں کہنا چاہ رہا ہے پوری جی ثلاث جی جی غرف مع اربع اسرہ، بولیں اريد اريد ثلاث غرف مع اربع اسرہ، اسرہ فور بیڈ یعنی وتھ فور بیڈ جو ہے مجھے ایسے چاہیے بیڈ کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اچھا یہ تو ڈبل بیڈ والا ہو گیا سریرین، اور یہ 4 بیڈ کے لیے جو ہے مع اربع اسرہ ہو گیا۔ عام لہجے میں تو نہیں بولتے ہیں ثلاثہ سریر، اربع سریر، خمسہ سریر، ستہ سریر، اس طرح کر کے بول رہے ہیں۔ اب سر یہ تو واش ہے روم کے کمرہ، ساتھ چاہیے تو اگر واش روم کے ساتھ جیسے کہ حمام تو باتھ روم ہو گیا، اٹیچ باتھ کو کیا بولتے ہیں کہ ہمیں ایک روم چاہیے ود اٹیچ باتھ؟ یہ ہاں یہی کہ اب جیسے آپ یوں بولیں جیسے یہ لے کے یہ میں نے بنا اريد 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 غرفہ غرفہ، اريد غرفہ مع حمام، مع حمام، یہ دیکھ وسریر، مثال کے طور ایک بیڈ اور واش روم کے ساتھ، تو جب مع تھا تو وہ اٹیچ والے خود ہی مانا جا رہے ہیں، وہیں لے گیا وہ اريد غرفہ مع حمام وسریر، بولیں اريد غرفہ مع حمام وسریر، تو یہ ہو گیا واش روم اور بیڈ والا ایک، یا اس کا مطلب فور 1 پرسن ہو گیا نا، سنگل روم ہو گیا اور ایک بندے کے لیے چاہیے، یہ ہو گیا غرفہ مع حمام وسریر۔ ہاں یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اب مثال کے طور پر غرفہ کے علاوہ اگر آپ کو ایک کشادہ کمرہ چاہیے ہوتا ہے، جیسے ہال نما جو کمرہ ہوتا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں جناح، کیا کہتے ہیں جناح، یہ بڑا اہم لفظ ہے، اگر آپ نے اس کو جناح پڑھ دیا، دیکھیں میں دونوں لفظ لکھ کے بتا رہا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے، زبر اور پیش کا فرق ہے۔ جناح کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں سویٹ روم، مجھے ایک سویٹ چاہیے، سویٹ روم یعنی کشادہ کمرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑا کھلا سا ہال نما کمرہ، تو اس کو کہتے ہیں جناح۔ اور اگر آپ نے اس لفظ کو پڑھا جناح تو اس کا مطلب ہو جائے گا گناہ، گناہ ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، لا جناح علیکم، قرآن میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے فلاں 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 صورتوں میں، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح تو جناح، اور یہ تو جناح الگ ہے، جناح الگ ہے، اور جناح کی جمع آتی ہے اجنحہ، کیا آتی ہے اجنحہ، اجنحہ، اجنحہ مطلب سویٹس، بہت سارے کشادہ روم، وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ یوں سمجھے کہ ہال ہوتا ہے، اگر آپ کو سویٹ چاہیے تو اس کے اندر ایک کمرہ کشادہ کمرہ ہوگا، ہال ہوگا، حتیٰ کہ کچن بھی ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں واش روم وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بڑا کمرہ ہوتا ہے، اس کو سویٹ روم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جناح اور پھر ہو گیا اجنحہ ہو گیا۔ تو اگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کہیں مجھے بھائی نارمل چھوٹا کمرہ نہیں چاہیے کہ بس کمرے میں گھسے اور ڈائریکٹ واش روم وغیرہ سائڈ میں، ایسا نہیں، مجھے باقاعدہ ہال نما کمرہ چاہیے، ٹھیک ہے نا، سویٹ لا چاہیے، اريد غرفہ، لا اريد غرفہ، اريد جناح، ابغى جناح، اريد جناح، مجھے سویٹ چاہیے، تو اب وہی ہو جائے گا کہ اب آپ کہتے ہیں مع ثلاث غرف مع اربع سوری مع ثلاث اسرہ مع اربع اسرہ، 4 بیڈ کے ساتھ، مع خمس اسرہ، 5 بیڈ کے ساتھ، اس طرح کے، تو یہ جنا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ فلیٹ کو کیا کہتے ہیں عربی میں، پڑھا نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ کس کو؟ نہیں یاد، فلیٹ کو کس کو؟ شقہ، فلیٹ جو ہوتا ہے، اگر کسی کو فلیٹ رینٹ پہ لینا ہے، فلیٹ بھی تو لوگ لیتے ہیں رینٹ پر، بڑی فیملی ہے تو پورا فلیٹ لے لیتے ہیں، اس کی جمع تو اس کو کہتے ہیں شقہ، شقہ، فلیٹ کو کہتے ہیں شقہ، جیسے ہم فلیٹوں میں نہیں رہتے بلڈنگ میں، اس طرح فلیٹ جی میں، جی جی تو اس کو کہتے ہیں شقہ اپارٹمنٹ، اور اس کی جمع ہوتی ہے شقق، کیا آتی ہے شقق، کیا ہے یہ شقق، اور سعودی لہجے میں لوگ بولتے ہیں شگہ، اور بعض شگہ بھی کرتے ہیں، شگہ، قاف کو گاف پڑھ دیا، شین کو زبر دی، شگہ، اور جمع ہے شگگ۔ اکثر وہاں پر آپ ایسے سائن بورڈز وغیرہ یا ایسے اعلانات دیکھیں گے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایڈ دیکھیں گے، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے غرف اجنحہ فلاں فلاں فلاں، اس طرح آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں اب یہ کیا ہے، اس کو جمع کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو جو ہے وہ اپنے جمع کیسے لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سائن بورڈ وغیرہ میں لکھا ہوا ہوگا غرف، جو لکھا ہوا ہوتا ہے غرف، اور اجنحہ لکھ لیں، غرف غرفہ کی جمع ہے، اجنحہ جناح کی جمع ہے، اور پھر اس کے بعد ہے شقق، اور آگے لکھا ہوا ہوتا ہے للبیع، کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، والایجار، پڑھ لیں اس کو سب اسٹوڈنٹس، اگر آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو، آواز آ رہی ہے، پڑھیں غرف
अजनिहा, غرف अजनिहा, اجنحة أجنحة شقق लिलबैअ वल ईजार। للبيع والإيجار. क्या मतलब हो गया कि للبيع इनके पास والإيجار रूम्स अवेलेबल हैं, रूम्स हैं और स्वीट्स कमरे, हैं, फ्लैट्स हैं, suites, लिलबैअ यानी flats, फॉर सेल, वल ईजार एंड फॉर रेंट, ठीक है ना। तो rent. खरीदो फरोख्त के लिए भी हैं और किराए के लिए भी हैं, किराए के लिए खाली। तो इस तरीके غرف से ये लफ्ज़ लिखा होता है, लिलबैअ वल ईजार, खरीदो फरोख्त और किराए के लिए। तो ये सारे वर्ड्स भी इस तरीके से वहां पर आप लिखे हुए देखेंगे। غرف أجنحة अच्छा, شقق. और जो होटल होता है रिहायशी, उसको क्या बोलते हैं, याद है या भूल गए? फुंदुक क्या कहते हैं? हाँ फुंदुक. फुंदुक कहते हैं। और इसकी जमा क्या आती है पता है? फनादीक. नहीं, फनादीक. फनादिक। फनादीक नहीं, दाल को खींचे नहीं, फुंदुक सही. पे को पेज दे दें और जमा आती है फनादिक। होटल और बहुत फनादिक. सारे होटल, ये हो गया फनादिक, हम्म, ये भी हो गया। फनादिक. स्टूडेंट्स माशाल्लाह देखें आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके अलावा फुंदुक और फनादिक, तो मेरा ख्याल है ये वर्ड्स हैं जो मेन उसके अंदर यूज होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया आज के होटलिंग के लिए किस तरह इंसान अरबिक बोल सकता है, फुंदुक और फनादिक। अब मैं ये जुमले में बिठा रहा हूँ और अब आगे देखें। अब उसने कहा हल इंदका गुरफा बिसरीरैन, बोले هل عندك غرفة بسريرين؟ तो क्या هل मतलब हो गया, عندك आपके पास غرفة दो बेड वाला بسريرين 2 बेडरूम है? तो उसने कहा जवाब में नाम बित्ताकीद, क्या لا कहा? نعم لا يعني. क्या نعم मतलब हो गया? بالتأكيد. जी हाँ बिल्कुल। نعم بالتأكيد और आम लहजे में एक और वर्ड लिखे, जल्दी से नोट करें, यूं भी बोलते हैं नाम अकीद। जब वो अकीद अकीद कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है बिल्कुल बिल्कुल। أكيद. अकीद भी कहते हैं बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आपको होटल वाले को कहना है तो आप बोलिए मिन फضलिक उरीदुहा मुतिल्ला अलल बहर, बोलिए من فضلك من فضلك أريدها मुतिल्ला مطلة मुतिल्ला, असल में على ये है البحر मुतिल्लतन مطلة अलल बहर। अब इसको भी आप समझ लें, इसका मतलब है प्लीज, उरीदुहा मुझे ये कमरा चाहिए, मुझे ये रूम चाहिए। मुतिल्ला लफ्जी माना है इसका झांकने वाला, क्या है? मुतिल कहते हैं झांकने वाले को। ऐसा कमरा चाहिए जो झांक रहा हो, अलल बहर समंदर पर। तो क्या मतलब हो गया इसका? समंदर पर झांकने वाला, क्या मतलब हुआ इसका, बताएं क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से समंदर दिखे, जहां से नजर आए. समंदर दिखे, नजर जी आ रहा हो। जी तो इसका मतलब हो गया सी व्यू वाला जो है ना, मुझे रूम चाहिए जिसके अंदर सी व्यू हो, ठीक है ना, यानी समंदर दिख रहा हो। तो उरीदुहा मुतिल्ला अलल बहर, बोले أريدها مطلة على البحر. ये हो गया أريدها مطلة على البحر अलल बहर। अब इसी तरीके से आगे बोले कम लैला सतबखा हुना, बोले कम लैला सतबका हुना उसने कहा कि कितनी रातें आप स्टे करेंगे यहाँ, तबका मतलब रुकेंगे। कम लैला सतबखा हुना, كم ليلة ستبقى هنا؟ कितनी रातें आप स्टे करेंगे यहाँ? उसने कहा रुब्बमा अर्बअ लयालिन औ अक्सर बिकलील, बोलिए ربما 4 ليال أو أكثر इसका بقليل मतलब है हो सकता है 4 قليلين रातें, हो सकता है, ठीक है ना, 4 रातें, औ अक्सर बिकलील, या कुछ ज्यादा, कलील माना कुछ, अक्सर माना ज्यादा, या कुछ ज्यादा, 4 रातें ऐसे कुछ ज्यादा रुकूंगा। लेकिन सही. ऐसा सर मुझे होता नहीं कहना है है कि वहाँ, मुझे रुकूंगा, मैं रुकूंगा तो अबका बोलूंगा ना. हाँ, जब अबका. आप कहेंगी मैं रुकूंगा या रुकूंगी तो अबका कहेंगे, अबका कहते हैं। और किसी जगह अब रुकने को तो रुब्बमा के मायने क्या है? रुब्बमा का मतलब हो सकता है, मे भी, शायद, हो सकता है। रुब्बमा अर्बअ लयालिन, हो सकता है 4 रातें या इससे ज्यादा, मतलब जब कंफर्म ना हो ना तो उस वक्त रुब्बमा लगा। अच्छा, अब कम लैला तबका की जगह यूं भी कह सकते हैं कम लैला तमकुस, क्या तमकुस, ये 2 और वर्ड हैं, लिखने बड़े काम आएंगे आपको। तमकुस, तमकुस. हाँ, कम लैला तमकुस, कितनी रातें आप ठहरेंगे। तमकुस का भी मतलब स्टे करना, ठहरने के लिए आता है, स्टे के लिए आते हैं सब वर्ड। इसी तरह यूं भी बोलते हैं कम लैला तलबस, बोले ला कम लैला तलबस तलबसु, तमकुसु के ना काफ को दे रहे, तलबसु में बे को दबर है। कम लैला तलबसुना, लेकिन ये जो तलबस है ना, ये सा के साथ है, ध्यान में रखें। और अगर आपने इस लफ्ज को यूं लिख दिया तलबसु सीन के साथ, तो इसका मतलब होता है कपड़े वगैरह, लिबास को पहनना, तलबस। और ये लिखने में मैंने मिस्टेक कर दी, मैं दोबारा सही ले लिखता हूँ। यही वर्ड है, सिर्फ आखिर में ये आ जाएगा, ये देखें तलबस। जैसे अब इसका चले मैं जुमला भी बना देता हूं ताकि आपको ज़हन में रहे। माज़ा तलबस अल-यौम,
آج آپ کیا پہنیں گے. تو اب مثال کے طور پر وہ کہتا ہے, اب وہ کہتا ہے البسو, بولیے البسو البس اليوم, آج میں پہنوں گا یا میں پہنوں گی البس اليوم. مثال کے طور پر شرٹ کو کہتے ہیں قمیص و قمیص بولیے بنطال. البس اليوم قمیص و قمیص و بنطال, ٹھیک ہے نا. بنطال میں آج بنطال کیا مطلب ہے پینٹ اور شرٹ پہنوں گا, تو یہ جتنے زمانے کی ایسی ہو گئی. تو قمیص و بنطال, پینٹ شرٹ کو بنطال کہتے ہیں, پینٹ کو یہ لوگ عرب, اہل بنطال. عرب پینٹ کو کہتے ہیں بنطال. البس اليوم قمیص و بنطال. اور اگر شلوار کہنا ہے, قمیص شلوار پہنوں گا, تو شلوار کو عربی میں کہتے ہیں سروال. کیا کہتے ہیں, بولیے سروال. قمیص و سروال, سروال ہاں شلوار کو سروال بھی کہتے ہیں. سروال قمیص و سروال, تو میں قمیص اور کیا شلوار قمیص پہنوں گا. تو اس طرح کہہ سکتے ہیں. تلبسو سین کے ساتھ ہے اور تلبسو سا کے ساتھ ہے. جب اس سین کے نہ سیٹی ہوتی ہے, سا میں نہیں ہوتی. کم لیلا تلبس, کم لیلا تمکس, کم لیلا ستبقى ہونا, یہ سین جو ہے مستقبل کا معنی دینے کے لیے سب کے ساتھ سین لگ سکتا ہے. ستمکس, ستلبس, مرضی یہ سین لگائے نہیں لگائیں. کم دوبارہ بولیں لیلا آپ, بولنے ایک مرتبہ کم یہ جملے لیلا پہلے دہرائیں, پھر میں آپ کو دہرائی کراؤں گا. کم لیلا ستبقى ہونا, کم لیلہ ستبقى ہونا, کم لیلا تمکس, کم لیلا کم لیلہ تمکس, کم تمکس, لیلا تلبس. کم لیلہ تلبس. اب یہ تو ہو گیا کتنی راتیں رکھیں گے. اس نے جواب میں کہا ربما 4 لیال او اکثر بقلیل. ربما 4 لیال او اکثر بقلیل. اب آپ دیکھیے آگے, ماذا تلبس اليوم, البس ماذا تلبس اليوم اليوم, قمیص و بنطال. البس اليوم قمیص و بنطال. بنطال. اسی طرح بولیں البس اليوم بنطال. قمیص و سروال. البس اليوم قمیص و سروال. اور اس کو بعض اوقات سروال. بعض عرب جو شلوار وغیرہ ہوتی ہے اس کو باجامہ بھی کہتے ہیں. باجامہ پہ تو ہے نہیں, ہم پاجامہ کہتے ہیں نا, تو لوگ باجامہ بھی کہتے ہیں. قمیص و باجامہ باجا. اس طرح بھی کہتے ہیں لوگ. تو ایسی یہ لفظ نکلا, تو میں نے آپ کو کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل اور سر دے دی. یہ اگر بولیں البسو ثوب, ثوب لال کلر کا, ثوب احمر, تو وہ کیسے بولیں گے؟ ہاں یہ بھی لال کہتے ہیں, جوڑا بالکل جوڑا بولنا. لال جوڑا جیسے کہنا ہے, بالکل یوں کہتے ہیں وہ لوگ. یہ دیکھیں آپ نے صحیح کہا ہے, بس تھوڑا سا لہجہ دیکھیں. البس اليوم بولیں, البس البس اليوم اليوم ثوب احمر, بولیں ثوب احمر. ثوب احمر. کیا مطلب ہو گیا؟ لال جوڑا میں آج پہنوں گا. اور عام لہجے کے اندر جوڑے کو, کپڑے کو یوں بھی کہتے ہیں بدلہ. کیا کہتے ہیں؟ بدلہ بدلہ. حمراء. بولیں بدلہ حمراء, بدلہ کیونکہ بدلہ حمرا. مؤنث ہے, تو حمراء رنگوں کے اندر بھی مذکر مؤنث کا چکر ہے نا عربوں میں. احمر صحیح مذکر کے ساتھ آتا ہے, حمراء مؤنث کے ساتھ آتا ہے. میں لال جوڑا پہنوں گا, تو جوڑے کو بدلہ بھی کہتے ہیں عام لہجے میں. البس اليوم بدلہ حمراء. البس اليوم اليوم بدلة حمراء. البس اليوم بدلة حمراء. یا اور جو گارمنٹس ہوتا ہے, جو گارمنٹس ہوتے ہیں, جو لباس جیسے جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کو لباس بھی کہتے ہیں. یہ لکھتے جائیں, بدلہ حمراء یا ثوب احمر. اچھا, لباس اور اس کی جمع آتی ہے ملابس. گارمنٹس وغیرہ کی شاپ کا لکھا ہوا ہوتا ہے ملابس جاہزہ. ملابس جاہزہ مطلب بتائیں کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ ریڈی میڈ گارمنٹس جو ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ملابس جاہزہ. جاہزہ معنی میں نے بتایا تھا نا, تیار. تیار. ہاں, تو ملابس جاہزہ ریڈی میڈ گارمنٹس ہو گیا, مطلب کہ تیار کپڑے. لباس کی جمع ملابس, ملابس جاہزہ. ہاں, وہ میرے روم ریڈی ہے, اس میں آپ نے بتایا تھا نا روم ریڈی ہے. ہاں, روم ریڈی ہے. میں نے جاہز کا ورڈ بتایا تھا, تو یہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے. جو بھی چیز تیار ہوگی اس کے لیے آئے گا. طعام جاہز, عشاء جاہز, لباس جاہز, کوئی بھی چیز تیار ہو. غرفہ جاہزہ, کمرہ ریڈی ہے, روم از ریڈی ہے نا, تو الغرفہ جاہزہ. تفضل. اچھا, البس اليوم ثوب احمر, لال جوڑا ہو گیا. البس اليوم بدلہ حمراء, بولتے جائیں یہ الفاظ. البس اليوم ثوب احمر اور بدلہ اليوم حمراء. ثوب احمر. ملابس البس جاہزہ, اليوم بدلة حمراء. یہ بھی ہو گیا. اب دیکھیں, اب کافی ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ اس کے اندر سیکھی ہیں آج کے دن میں. اگر یاد کریں تو بہت کچھ آپ کے لیے ایک پیج میں کافی چیزیں. اب اس کے بعد اس نے کہا تفضل هذا هو المفتاح. بولیں تفضل هذا هو المفتاح. تفضل, ہاں, تفضل هذا هو المفتاح. کیا مطلب ہو گیا تفضل هذا هو المفتاح کا؟
प्लीज ये ये उसकी रही चाबी है। चाबी, हादा हुआ अलमिफ्ताह, ये रही चाबी, हादा हुआ का मतलब ये रही, अलमिफ्ताह चाबी, ये ले अलगुरफा ले रकम, ले। बोले इसका मतलब है कमरा नंबर या रूम नंबर, देखें 308, ठीक है ना, 308, तो क्या कहेंगे हम, 308, बोलिए, पहले 300 को बोल दिया और बीच में वाव लगाया और 8 को बोल दिया, 308, तो क्या मतलब हो गया इसका कि जो है ये रही चाबी, कमरा नंबर 308। अगर कहना हो 165 तो कैसे बोलेंगे, बोले 165 अरबी में बोले, अब आप बताएं। हाँ मिया, शाबाश, कैसे बोलेंगे इसको अरबी में, मिया वा, वाव लगा देते हैं, मिया वा, मिया खमसा व सित्तीन, खमसा व सित्तीन, खमसा, दोबारा बोले, मिया छोटा वाला डिजिट मिया पहले खमसा व बोलते हैं ना, सित्तीन, मिया व खमसा व 16, 165 हो गया, ठीक है। तो कमरा नंबर इस तरह बताया जाता है। इसके बाद है अगर रूम की जगह जनाह क्या है तो यूं भी कहते हैं अल जनाह रकम 308, स्वीट अगर। अब इसके बाद आगे आ जाए, बोले तफद्दल प्लीज, बोलिए तफद्दल अहलन व सहलन, तफद्दल, ये जो देखें यहाँ पर थोड़ा सा गिरा हुआ है ना लफ्ज़, ये लिखा हुआ उरीदु, यहाँ क्या लिखा हुआ है पहला वर्ड मैं आपको लिख के बताऊं, उरीदु लिखा हुआ है, उरीदु मिन फضلक जनाहन हादिअन, बोले أريد فضلك جناحا هاديا जनाहन उरीदु हादिअन, मिन फضलिक ये जनाहन हादी अन पढ़ा है أريد من मैंने, فضلك हादी अन नहीं पढ़ा, याद جناحا रखिएगा, हादी अन हादिअन, हमदा है, हमदा, ये هاديا हमदा बना हुआ है, मुझे चाहिए हादिअन, बराए मेहरबानी, ये जो मिन फضलिक है ये एंड में भी आ सकता है, मिन फضलिक शुरू में भी आ सकता है, मिन फضलिक इस तरह बीच में भी आ सकता है, इसका कोई मसला नहीं। मिन फضलिक जो सेंटेंस में, अरबिक सेंटेंस में कहीं पे भी आ सकता है, अपनी जगह ले सकता है। उरीद मिन फضलिक आपकी मर्जी है जिस तरह बोले, उरीद मिन फضलिक जनाहन हादिअन, बोलिए हादिअन, हा नहीं है, हा 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 नॉर्मल हा, هادي हादिअन, और वफ करके भी बोलते हैं जनाह हादि, जनाह हादि, जनाह झटका देते हैं हादि, هادي बराए मेहरबानी मुझे चाहिए एक पुरसुकून स्वीट, क्या चाहिए, पुरसुकून स्वीट पुरसुकून चाहिए, स्वीट कमरा, मतलब पुरसुकून कुशादा कमरा चाहिए, जनाह का माना कुशादा कमरा, और हादिक का मतलब होता है जहाँ शोर शराबा ना हो, और हादिक का वर्ड जो निकला है वो निकला है हुदू से, सब बोले किससे निकला है, ये वर्ड भी लिख लें फौरन, हुदू उन का मतलब होता है पुरसुकून होना, ठीक है ना, बिल्कुल, यानी कि जहाँ शोर शराबा ना हो, तो अली हुदू अकबर, कहते हैं। क्या कह रही हैं आप, कुछ कह रही है? जी नहीं सर कुछ नहीं। अब जैसे अगर बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं तो टीचर हमें यूं कहा करते थे उस वक्त, ठीक है ना, यूं कहते थे, देखें, और या अरबी में याद कर लें, बेहुदू या जमा, क्या बेहुदू आराम से, बिल्कुल शोर शराबा किए बगैर, आराम के साथ, आराम से, या जमा मतलब, या जमा का मतलब क्या है, यानी कि बच्चों, बच्चों की पूरी क्लास, जमा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं ना जमा, तो मतलब ये हो गया वो बच्चे बहुत सारे बैठे हुए, तो इस तरह वो कहते हैं स्टूडेंट्स, जमात यानी कि बच्चों आराम से, शोर शराबा नहीं, बेहुदू या जमा, बोलिए हुदू या जमा, और डोंट मेक नॉइज को कैसे कहेंगे, हाँ कहते हैं ला तुशागिब, ठीक है ना, ला तुशागिबू ला तुशागिब, ला तुशागिबू, ये हो गया, शोर शराबा मत करो। सर उसको जो कहते हैं वो उसके मायने क्या होते हैं? क्योंकि हाँ मैं बताता हूँ क्या होता है, देखें ये वर्ड निकला है मुशागबा से, मुशागबा का मतलब ये होता है शोर शराबा करना बच्चों का, कहते हैं ना जैसे विदाउट शाउटिंग, ठीक है ना, लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं शोर शराबा कर रहे हैं, तो उसके लिए बस ये ज्यादातर यूं ही होता है, बिदून मुशागबा, क्या कह देंगे, बिदून मुशागबा, हाँ बिदून मुशागबा, बगैर शोर शराबा किए, बगैर, ठीक है ना, ला तुशागिबू, मस्सियां ना करो, शरारतें ना करो, ये भी माना इसके हो सकते हैं, अगर मस्सियां करें, ला तुशागिबू, ला तुशागिबू, ये होता है। अच्छा मुशर्रफ आपने कुछ कहा बेटा अभी? जी सर मैं बोला था उसकुत। हाँ अब यूं भी कहते हैं अरबी में उसकुतू, क्या कहते हैं, उसकुतू जमा के लिए, और एक के लिए उसकुत होता है, तो उसकुत का मतलब होता है खामोश हो जाओ, ठीक है ना, खामोश हो जाओ, कीप साइलेंट, ठीक है ना, तो मतलब उसको कहते हैं उसकुत, जी खामोश हो जाए, उसको ये हो गया, और उसकी जमा क्या है, उसकुतू, उसकुतू, और लड़की के लिए उसकुती, उसकुतू, लड़की के लिए आएगा उसकुती, उसकुती, पढ़ा था ना, जी क्या जी, लगा दें बस, अगर
हाँ एक मिनट, उसकुती हो गया, और अगर ज्यादा बच्चियां हैं तो उसके लिए आएगा उसकुतना, اسكتنا हाँ उसकुतना या बनात, बनात यानी लड़कियां اسكتنا يا بنات या बनात, ठीक है, ये हो गया। ये भी देखें कितने सारे वर्ड हो गए, लिखे ये सारे लफ्ज आप लोगों ने भी, हुदू या जमा, उसकुतू, ला जी सर तुशागिबू, मुशागबा से निकला है, ठीक है ना, बिदूनी मुशागबा, विदाउट शाउटिंग, ठीक है। इसी तरीके से जो है अगर आपको बस ये मेरा ख्याल है ये क्लास के बारे में तो हो गई बातें, अब इस सफ़े को बस मैं पूरा करा लूँ 2-3 जुमले, तो इसी रिकॉर्डिंग में अल्लाह करे हो जाए, हाँ बस हो जाएगा इंशाल्लाह। दोबारा देखें, जो जैसे तबका का वर्ड है ना, तबका, उसकी जगह ये भी कहते हैं कम लैला सतब तकी, क्या कहते हैं, कम पहले था लैला तबका, यहाँ है सतब तकी, सतब्तकी, कम बोले लैला कम लैला सतब सतब्तकी। तकी, कितनी रातें आप यहाँ रुकेंगे, तब तकी का भी मतलब ये स्टे करेंगे, कितने सारे लफ्ज हो गए। अब उसने जवाब में कहा अक़ल्ल मिन उसबू, क्या कहा, من أسبوع अकल एक हफ्ते से कुछ कम, एक हफ्ते से कम रुकूंगा। أقل من أسبوع अब यहाँ पर आप ये सब लफ्ज लगा सकते हैं, बोले أقل من شهر हाँ नहीं शाबाश, सअब तकी, बोलिए सअब तकी अक़ल्ल मिन उसबू, बोलते जाएं, سأبتقي أقل من सअब तकी, أسبوع अच्छा यूं भी कह सकते हैं सअबक़ा अक़ल्ल मिन उसबू, बोलिए سأبقى أبقى ها سأبقى أقل من أسبوع एक और वर्ड बोले अमकुस अक़ल्ल मिन उसबू, أمكث أقل من أسبوع يا البس ألبس البس नहीं, البس अक़ल्ल मिन उसबू, ألبس أقل من أسبوع ألبس أقل من أسبوع और इसके अंदर सीन और से का जो मैंने बताया ना, ये फर्क ध्यान में रखिए। जी जी इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज का हमारा ये पेज और लेसन भी कंप्लीट हो गया, और मजीद आगे कन्वर्सेशन चलेगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ रोक रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रिपीट करें।